exercises, we are going to go over 4 consecutive terms. Hopefully, you have already printed the text that says we will use consecutive intervals. Now we're going to do it together. We have to make sure we follow each and every one of these rules in order for us to be successful at the wrong time in the consecutive portion. The consecutive portion brings a lot of things in because it has so many rules that we have to keep track of while we are providing our interpretation. So let's make sure we know that we can do our consecutive exercise. So please follow along. Number one, do not interrupt the speaker. The entire question or the entire answer must be finished before you commence your interpretation. Do not attempt to interpret the entire message. So ultimately, the number one is listening very attentively to the entire message. The entire question must be finished, and the entire answer must be finished. We cannot interrupt the speaker. That is number one. Try to interpret as you hear it. Do that simultaneously. The consecutive in the entire message first. Okay. Number two, do not add anything to the message. No additions of any kind are allowed. So if we receive a message that has so many dots, when we convey that same message, it has to have the same number of dots. We cannot add anything to the message. The message must be written. Number three, do not omit from the message. Do not leave anything that was said out of the interpretation. So if the message has 6 dots, then my interpretation must have 6 dots as well, not be 4 or 5. So number three, do not omit from the message. Do not leave anything that was said out of the interpretation. This is one number 4. Do not change the message. Do not make changes to the message received. So if I receive a message, then I'm going to interpret that same message with no changes. This is very difficult to do. You need to do this practice all the time. Okay, so number 4, do not change the message. It has to be the same message in the other language. Number 5, use stay. Yeah, we need to stay. Nothing form is strictly prohibited. It is always done. Stay, never stay. That takes us to number 6. Take brief notes. Have the consecutive. Only the consecutive. They will provide you a writing pencil and lots of paper for you to take notes if you wish. The notes don't kill before you get to the paper when you do the exercise. But take advantage. Take the piece of paper. Stick the writing pencil and take notes. And my suggestion is to write down all concrete information, such as names, abbreviations of names. And write out the whole name. We want to write descriptions like 5'6", 60 pounds, the color, yellow, green, the numbers like Social Security numbers 55285, so that we are able to read the message back correctly. For sure. So years, absolutely 5.5, 6, 7. So take brief notes. Write down all concrete information such as names, descriptions, colors, numbers, addresses, etc. All that is absolutely concrete. It cannot be one address. It cannot be the wrong one number. That's why you have a pencil and paper. Okay, number 7. No extraneous noises. Do not make any sounds. Well, okay, etc. If the speaker did not say well, if the speaker did not say okay, then you cannot hear. However, as we can tell, are just extraneous noises. You cannot say well, you cannot say okay, unless it was said
So no extraneous noises come from the interpreter. Number 8, no double interpretations. Providing one word interpretation for one word verb. I went to the market. Yo fui a la tienda. No, yo fui al mercado. You see, when you talk about opportunities in the mercado, it has to be one for one. Number 9, maintain the same register of the speaker. In other words, raise or lower your level of sophistication of the language in accordance to what you have heard. If there is a very sophisticated vocabulary, so will the interpretation be at the same sophisticated level. If it is a low level register, so will my interpretation be at the same level. So maintain the same register as the speaker. 10. Speak loudly, clearly, and confidently. You must project professionalism and organizing. Absolutely. You are going to be recorded and you will be interpreting from recordings. The entire time at the test, you will be recorded. So speak up, speak clearly, and speak confidently. That gets us to number 11. If you do not know the interpretation for a word or expression, then make the best educated guess. Absolutely. If you read it in the same language, you are wrong. If you omit it, you are wrong. So take the best educated guesses in accordance to the text and listen to. So number 11. If you do not know the interpretation for a word or expression, make your best educated guess. Absolutely. Number 12. When an idiomatic expression is utilized, then you must provide the equivalent expression to convey the meaning and not explain the expression. For example, one me costó. How much did it cost you? Me costó lo que me caro. It was very expensive. That is explaining it. It is not the equivalent expression. The equivalent expression would be it cost me an arm and a leg. Now we have expression, and that is what is required in the test and on interview as well. So that takes care of number 12. Number 13, interpret all fillers. All filler words utilized by the speaker. Now when the speaker says, well, no, they must all be interpreted with filler words. These are not extraneous noises. These are words, and words are to be interpreted. Well, bueno, usted sabe, okay, está bien. The other words must be interpreted as well. 14. Remember in what language you heard the source of the information so that you can quote the correct language when interpreting. So if I hear the message in English, I must remember that I heard it in English so I can quote the Spanish. If I hear the Spanish, I must remember that I heard it in Spanish so that I can quote it in English. At the test, if you hear it in English, you say English. Or you hear it in Spanish, you say Spanish. The prompter is not going to correct it. It's going to say failure in interpretation. You're going to get any rules whatsoever. So keep track of what language you heard the message in. And you'll be able to correct language. Number 15. Remember the gender of all speakers. This is a must when going into Spanish. In English, he is said, she is said. In Spanish, I must remember él está enfermo, ella está enferma. So if we are going from English to Spanish, remembering the gender is absolutely fine. Okay, that is number 15. Number 16. Follow the story. It's just one story, one of the probably one of the. Remember everything that has transpired in the story so that you can provide a better interpretation of upcoming events. It's easy to interpret what's coming up and then remember what has transpired already. It's just one story. And this includes terms used. In other words, if the speaker says that this happened on a sidewalk and using the word banqueta, we will go back and interpret the sidewalk, say banqueta, not say acera. So then you need the terms the same as well. And you write them down so I can get it.
17. Interpret all profanity. Do not use foreign terms because euphemisms for vulgarisms. Cuss words for cuss words. Just as strong, just as obscene or vulgar. It doesn't matter. They will interpret them just the same. Number 18. Do not do any conversions when answers are provided in pesos, kilos, or if the proper font is utilized. Those will be interpreted in just the same fashion and not converted. Not any conversions whatsoever. You will just they are. Number 19 is very important. You must wait at least 2 complete seconds before you commence your interpretation. 2 complete seconds. Important. You want to make sure that the speaker is not just taking a breath and is going to repeat 2 complete seconds as a minimum wait. However, you must begin your interpretation no more than 7 seconds after the speaker has finished the question or the answer. That means that you must begin the interpretation no later than 7 seconds after the speaker has finished. That doesn't mean that you're going to finish the interpretation in 7 seconds. All I'm saying is wait 2 seconds before you commence, but wait no more than 7 seconds and then commence your interpretation. That will give us plenty of time to finish within the allotted time. It is a time exercise being completed within 2 minutes. Make sure you ask the proper how much time you have. If you go by this window, you will be finished very comfortably within that time. So wait at least 2 seconds, but no more than 7 seconds. Number 20. You may ask for repetitions. You will state, may the interpreter have a repetition, please? We refer to ourselves in the third person to say, may the interpreter have a repetition, please? And the question or the answer will be repeated. In California, for the consecutive portion, you are allowed only 2 repetitions during the entire exercise. Other states may be different, so make sure you ask the proper popular repetitions. 21. No Spanish is allowed. You will not say, fuimos a la marqueta en nuestra troca. When in English, you went to the market in our pickup. This is called Spanish. It is absolutely prohibited. You must remain in Spanish the entire time that you're turning into Spanish. The Spanish has to be 100% authentic, genuine, real Spanish. When you go into English, it has to be 100% authentic, genuine, and real English. You cannot mix the languages up whatsoever. Spanish is strictly prohibited. Number 22, concentrate 100%. Visualize the rest of the truth sound self-assured and wholesome. All they have to base themselves on giving your license society on the day, so they are going to sound self-assured once they have professional. Okay, so keep in mind all of these rules when we do the consecutive exercise. So I'm seeing you at the consecutive exercise. And try this. See you. Halo semua, nama saya Joe Hernandez dan saya adalah penerjemah yang bersertifikat berasal dari negara bagian California dan tentunya untuk pengadilan federal, dan saya sudah menjadi penerjemah profesional dalam kurun waktu 20 tahun. Sebelum kita menuju pada latihan penerjemahan konservatif, kita akan menuju ke peraturannya terlebih dahulu. Diharapkan kamu sudah mencetak teks yang berisi peraturan untuk menerjemahkan konservatif. Sekarang kita akan lanjutkan.
kita harus memastikan bahwa kita mengikuti setiap peraturan untuk dapat berhasil pada latihan secara lisan yang akan kita lakukan secara konsekutif. Karena dalam penerjemahan konsekutif ada banyak peraturan yang perlu kita ingat terus sembari kita menerjemahkan. Jadi pastikan kalau kita mengetahui hal itu sebelum kita lanjut ke latihan penerjemahan konsekutif. Jadi teruslah simak. Nomor 1, jangan memotong pembicara. Seluruh pertanyaan atau semua jawaban harus selesai sebelum kamu menerjemahkan. Jangan mencoba untuk menerjemahkan dengan cara menebak-nebak sampai kamu selesai mendengar keseluruhan pesan yang disampaikan. Jadi di nomor 1 yang kita lakukan adalah mendengarkan dengan sangat detail. Oke, pertanyaan harus selesai sepenuhnya dan jawaban juga harus. Kita tidak boleh memotong pembicaraan dari pemateri. Itulah yang kita lakukan di nomor 1. Hal seperti itu hanya dilakukan di penerjemahan simultaneous. Di konsekutif, kita harus menunggu semua pesan dari pemateri itu tersampaikan. Lalu nomor 2, jangan menambahkan apapun pada pesan yang disampaikan pemateri. Tidak diperbolehkan apapun bentuk tambahan. Jadi, jika kita menerima pesan dan akan ada banyak pikiran ketika kita menerjemahkan pesan yang sama, itu harus memiliki jumlah kata-kata yang sama. Kita tidak boleh menambahkan apapun ke dalam pesan. Bentuk pesan juga harus serupa. Nomor 3, jangan hilangkan apapun dari pesan. Jangan tinggalkan apapun yang dikatakan oleh pemateri dalam penerjemahan. Jadi, jika pesan yang disampaikan ada 6 poin, maka penerjemahan harus ada 6 poin, bukan 3 atau 4 atau 5. Jadi, nomor 3 adalah jangan menghilangkan apapun yang ada dalam penyampaian. Jangan tinggalkan apapun yang dikatakan dalam penerjemahan. Nomor 4, jangan merubah pesan. Jangan merubah pesan yang kalian dapatkan. Jadi jika saya menerima pesan lalu saya akan menerjemahkan pesan tersebut dengan tanpa merubah apapun, ini adalah hal yang susah untuk dilakukan. Hal yang bisa membuatmu bagus dalam hal ini adalah dengan cara selalu berlatih. Jadi nomor 4 adalah jangan merubah isi dari pesannya. Lalu nomor 5, gunakanlah kata-kata formal. Selalu gunakan bahasa formal. Lalu nomor 6, mencatat. Dalam penerjemahan konsekutif dan hanya dalam penerjemahan konsekutif, mereka akan memberimu perangkat tulis dan kertas yang banyak untukmu mencatat. Catatan itu tidak akan membebanimu karena mereka akan membuangnya ketika kamu selesai dengan melakukan penerjemahan itu. Tapi ambillah keuntungannya, ambillah kertas dan alat tulis, lalu mulailah mencatat. Dan saran saya adalah tulislah semua informasi yang konkret seperti nama, deskripsi, seperti 660 font, berwarna biru, kuning, hijau, nomor seperti nomor keamanan 5522285. Jadi kita memungkinkan untuk menyampaikan pesan dengan tepat. Jadi kita butuh menggunakan catatan. Selanjutnya adalah tahun tepat pada 85, lalu apa yang akan terjadi bila itu 86 atau 97. Jadi gunakanlah catatan. Tulislah semua informasi yang konkret seperti nama, deskripsi, warna, nomor, tahun, alamat, dan lain-lain. Semua itu sudah sangat pasti. Ini tidak akan menjadi informasi alamat yang salah. Ini tidak akan menjadi informasi dari nomor apartemen yang salah. Itulah kenapa kamu memiliki pensil dan kertas.
Oke, nomor 7. Jangan ada gangguan dengan kata-kata lain atau suara-suara lain. Jangan buat suara lain seperti well, dan lain-lain. Jika pembicara tidak berkata well, jika pembicara tidak berkata kamu juga jangan melakukan itu. Meskipun dapat dikatakan sebagai gangguan, kamu tidak diperbolehkan juga berkata well. Kamu tidak boleh berkata kecuali itu dikatakan oleh sang pembicara. Jadi tidak ada kata lain yang mengganggu yang datang dari seorang penerjemah. Nomor 8. Tidak ada pemaknaan ganda. Sampaikan satu kata penerjemahan untuk satu kata yang kamu dengar. Lalu nomor 9, pertahankan cara pencatatan yang sama dari pembicara. Dalam kata lain, tinggi atau rendahnya level pengalamanmu dalam berbahasa sesuaikan dengan apa yang Anda dengar. Jika itu adalah kata yang rumit, maka terjemahkan dengan level kerumitan yang sama. Jika itu dari level yang rendah, maka terjemahkan dengan level yang sama rendahnya. Jika mempertahankan catatan kata yang sama jadi pertahankan catatan kata yang sama seperti pembicara. Lalu 10, katakan dengan keras, jelas, dan percaya diri. Kamu harus bekerja secara profesional setiap waktu. Tepatnya, kamu akan direkam dan kamu akan menerjemahkan melalui rekaman. Setiap Anda diuji, Anda akan direkam. Jadi berbicaralah dengan jelas dan penuh percaya diri. Kita lanjutkan ke nomor 9. Jika kamu tidak tahu terjemahan dari kata atau ekspresi dari pembicara, maka gunakan tebakan edukatif terbaikmu. Tentunya, jika kamu menulis dalam bahasa yang sama, kamu salah. Jika kamu menghilangkannya, kamu juga akan salah. Jadi gunakan tebakan edukatif terbaikmu yang sesuai dengan teks yang kamu dengarkan. Jadi nomor 11, jika kamu tidak tahu terjemahan dari kata atau ekspresi, maka gunakan tebakan edukatif terbaikmu. Selanjutnya nomor 12, ketika menggunakan ungkapan peribahasa, Anda harus mengungkapkan maknanya, bukan mengungkapkan ungkapan peribahasa. Contoh, itu sangat mahal, yang menjelaskan perkataan dari peribahasa itu membutuhkan biaya tangan dan kakiku. Jadi, Anda mengungkapkan makna, bukan peribahasanya. Nomor 13, terjemahkan semua kata, termasuk well, atau Anda tahu, itu harus diterjemahkan dan itu termasuk kata, bukan kata yang mengganggu. Ini bukan ungkapan yang tidak ada hubungannya dengan pidato. Itu adalah kata yang harus diterjemahkan. Well, apa tidak? Nomor 14. Ingat informasi dari mana bahasa sumber yang Anda terjemahkan. Jika Anda dapat menafsirkan ke bahasa target atau sasaran, ketika Anda menafsirkan, jadi ketika Anda dengar dari Inggris ke Spanyol, ketika dengar dari Spanyol, saya harus menerjemahkan ke Inggris. Dan ketika saya mendengar dari Inggris, saya harus menerjemahkan ke Spanyol. Ketika tes, jika Anda dengar dari Inggris lalu menerjemahkan ke Inggris atau dari bahasa Spanyol ke bahasa Spanyol, maka pengawas tidak akan membenarkan Anda. Mereka akan berkata bahwa hal itu gagal. Dan Anda akan dapat nilai seadanya. Jadi ingat, dari bahasa apa yang kamu dengar dan terjemahkan ke bahasa sasaran apa. Nomor 15. Ingat jenis kelamin pembicara. Hal ini diwajibkan ketika Anda menerjemahkan ke bahasa Spanyol. Misal, dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol. Mengingat jenis kelamin
adalah hal yang sangat penting. Nomor 16. Ikuti cerita. Ingat semua kejadian yang berlangsung dalam cerita, jadi Anda akan dapat memberikan penerjemahan yang bagus dari kejadian yang akan datang. Anda akan mudah untuk menerjemahkan apa yang akan terjadi jika Anda mengingat apa yang terjadi di dalam suatu cerita. Nomor 17, terjemahkan semua kata-kata kasar. Jangan menggunakan ungkapan halus untuk ungkapan kasar. Kata sumpah serapah untuk kata sumpah serapah. Itu tidak masalah. Kita akan menerjemahkan kata yang sama. Nomor 18, jangan menerjemahkan konversi seperti peso atau kilo atau 24 jam. Terjemahkan ke modal yang sama dan jangan dikonversi. Nomor 19, tunggu setidaknya 2 detik untuk memulai terjemahan Anda. Kita memastikan bahwa pembicara tidak hanya mengambil nafas atau melanjutkan. Anda harus mulai menerjemahkan tidak lebih dari 7 detik setelah pembicara menyelesaikan pembicaraannya. Tunggu 2 detik, tapi tidak boleh lebih dari 7 detik. Nomor 20. Anda boleh menanyakan pengulangan, seperti, bolehkah saya meminta pengulangan? Hal ini dapat ditanyakan ke pengawas. Berapa kalikah Anda mendapat pengulangan? Seperti di California, Anda hanya diperbolehkan 2 kali pengulangan. Nomor 21, tidak boleh menggunakan bahasa Spanyol yang menyertakan bahasa Inggris. Contohnya, ketika Anda harus tetap berbahasa ke bahasa sasaran, terjemahkan dari sumber bahasa ke bahasa sasaran 100%. Dan yang terakhir, nomor 22, konsentrasi 100%. Percaya diri dan tenang. Ingat sekali semua peraturan ini ketika latihan konsekutif interpreting. Terima kasih telah bergabung bersama kami.